Hello everyone, myself Dipen Soikia. Now I am going to discuss some tricks for counting triangles. Okay, how can you find the number of triangles if it was given in different shapes or different format? Okay, that means আমি ইয়াত কিছুমান এনেকুৱা ট্ৰায়াঙ্গল কিছুমান কনসিডাৰ কৰিছো এই ট্ৰায়াঙ্গলবিলাক different শেপত দিয়া আছে okay এই শেপ বিলাকত যেতিয়া আছে এটা শেপ বেলেগ এটা শেপ বেলেগ আছে this one also different shape the how many triangles are there এইটো শেপত থাকিলে number of triangles কিমান হ'ব এইটো শেপত থাকিলে কিমান হ'ব এইটো শেপত থাকিলে কিমান হ'ব in shortcut method we can find the total number of triangles. The how can you find it? These things we are going to discuss. Okay. So আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰো শর্টকাট কে ইয়াৰ নাম্বাৰ অফ ট্ৰায়াঙ্গলস কিমান তো সেই টেকনিক বিলাকে আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিব বিচাৰিছো জেনেৰেলি তোমাৰ এনি কম্পিটিশন এক্সাম বিলাকৰ কাৰণে এনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান কোৱেশ্চন আহে এতকে বেলেগ লেভেল আৰু কিন্তু ৰিলেটেড টু দিস ওয়ান তাই কিন্তু ইয়াত জেনেৰেলি আমি ট্ৰিক্স বিলাক জানিলে তোমাৰ এটেম্প কৰিবলৈ তোমাৰ সহজ হয় ফাৰ্স্ট ওয়ান if we consider this one 1 2 3 we consider three examples first one is triangle level chaba it has same base the base 1 base this one also 1 this one also 1 same base and all lines come from a particular vertex a vertex of price 1 2 3 this one also from this vertex 1 2 3 4 this one also 1 2 3 4 5 6 7 lines from this vertex it is what যদি তোমাৰ সেম বেস নাম্বার 1 তোমাৰ বেসটো সেম হ'ব লাগিব আৰু এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভাৰ্টেক্সৰ পৰা যদি আহে লাইন মিলা তেতিয়া হলে তোমাৰ এই ভাৰ্টেক্স এই লাইন বেস বিলাকৰ ওপৰত যিবিলাক লাইন মই ড্ৰ কৰিম তেতিয়া হলে নাম্বাৰ অফ ট্ৰায়াঙ্গল বিলাক উলিয়াবৰ কাৰণে তোমাৰ সহজ হ'ব কেনেকৈ উলিয়াম মই সেই ট্ৰিক্সটো মই দেখাই দিছো যদি কাউন্ট কৰো ইয়াৰ পৰা এটো যদি মই 1 বুলি কনসিডাৰ কৰা নেক্সট এটো কি লবা তুমি 2 তো 1 আৰু 2 ললে ইহঁতৰ নাম্বাৰটা তোমাৰ কি কৰিলে এড কৰিলে 1 ললো আৰু নেক্সট টু কি ললা এটো বেসত কি কনসিডাৰ কৰিছো মই 2 1 plus 2 is equal to what 3 therefore total number of triangles is equal to what 3 isn't it হয় নে নহয় তুমি এবাৰ চেক কৰিছা এটো আহিলে তোমাৰ 1 এটো হ'ল তোমাৰ 2 আৰু হোল ট্ৰায়াঙ্গলটো কি হ'ল তোমাৰ 3 the how many triangles are there 3 triangles similarly from this example এটা एग्जांपल যদি তুমি কনসিডাৰ কৰা এটো আহিলে তোমাৰ 1 কনসিডাৰ কৰিছো নেক্সট এটোৰ কাৰণে মই কনসিডাৰ কৰিলো 2 সেম ভাৰ্টেক্সৰ পৰা আহিছে this one we consider 3 and this one we consider 4 এটা এড কৰি দিয়া 1 plus 2 plus 3 plus 4 3 4 plus 3 7 plus 2 9 plus 1 therefore total number of triangles is equal to 10 so how many triangles are there 10 triangles again if you consider this example এটো যদি মই एग्जांपल কনসিডাৰ কৰো ইয়াতো এইটা আছে তোমাৰ এটো পাৰ্টিকুলাৰ ভাৰ্টেক্সৰ পৰা আহিছে that is the base here lolo moi 1 ba next 2 this one we consider 3 this one 4 this one 5 and this one is what 6 এটা যদি মই add কৰি দিও 6 plus 5 11 plus 4 15 plus 3 18 plus 2 19 plus 1 is equal to কিমান আহিব তোমাৰ এপিনে 11 plus 4 15 ultimately is equal to what 21 ठीक है सर total number of triangles is equal to what 21 in this way by using these tricks or by using this method you can find total number of triangles there if you arrow line draw kora then you can find the total number of triangles how many triangles are there okay now we are going to start the type 2 second type okay so if we consider this type of triangles are there যদি এনেকুৱা টাইপৰ মই কিছুমান ট্ৰায়াঙ্গল মই কনসিডাৰ কৰো then how can you find the total number of triangles the how many triangles are there by using this format যদি এনেকুৱা ফৰ্মেট দিয়া থাকে তেতিয়ালে আমি নাম্বাৰ অফ ট্ৰায়াঙ্গলস টো মই কেনেকৈ উলিয়াম মেইনলি the type 2 টো তোমাৰ কি কৰিবা সেম প্ৰসিডিউৰ ইয়াত বেস টো চাবা what are the bases base বিলাক কি আছে এই বেস বিলাকলে তুমি কি কৰিবা নাম্বাৰিং কৰিবা বেলেগ একো নাই যদি তোমাৰ এই লাইন বিলাক 1 পইণ্টত জয়েন হয় তেতিয়ালে মেইনলি ইয়াত মেইন ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট ইজ what base and
Is it intersect? It is join or not in a single point. Etu saba lage. Eta point ki join hoise na etu saba aru base ila saba ki ase eta base. Base ase. Yet how many bases? 1 and 2, two bases. Here 1 2 3 bases. Here a part of base 1 ase eta part ke ase. Okay, dekha paise. Aru yato tumar ase 1 2 3 4. Yata ko era line lage count kor. Ako yata lage ahile complete na yata ase. Ko eta lage ase. Four different types. The simply kenake uliabo pari saba here number of triangle ki koriba yato ki loba agote je procedure mo follow korisu etu 1 loba next etu count kori dili mane equal to 1 2 next yata program dia ase na yata 1 loba etu 2 loba 1 plus 2 yata is equal to what 3 pai gola yato 1 plus 2 is equal to what 3 the total number of triangles mane 3 plus 3 is equal to what 6 total number of triangles is equal to 6 again if we consider this example etu jodi moi example moi count karu eta ki hobo saba yato kiman ase base etu aile 1 this one 2 this one 3 and this one is 4 okay then similarly for this line eta line karone moi 1 lolo etu moi 2 loisu this one 4 3 and this one is what 4 again for this line eta line karone 1 lola 2 lolo 3 lolo 4 same procedure ya kiman ayo plus kole 1 plus 2 plus 3 plus 4 7 plus 2 9 plus 1 10 ya to is equal to what 10 ya to kiman ayo is equal to what 10 then total number of triangles is equal to 30 okay कम टाइम of period to be एला बस्तु उलियाब पारिबा okay next if you consider this one eto triangle jodi lo first eto base one that kiman ase 1 2 3 4 5 and 6 aru yaar equal to next eta ache yaar kiman ase eto 1 par count kora this one is what 2 similarly yaar eto lo 1 2 3 like that base ta eto ase 1 par count koriba 1 par start koriba yaar 1 2 0 yaar 1 2 3 यार के no 1 2 3 4 5 no कारण this one defined at break होइसे कैसे like f कोले माने 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 यार आइगो तुम्हार 6 plus 5 11 plus 4 15 plus 5 20 plus 1 21 it will be 21 next 1 plus 2 it will part of the 3 next 1 plus 2 plus 3 is equal to what 6 यार पला 3 into paisa tumi 6 then total kiman ahibo tomar 6 plus 9 9 plus 21 is equal to what 30 total number of triangle is equal to 30 you can find in this way again if you consider this example jodi moi eto example consider koru ki koriba prothom choa तলৰ পৰা গলো এটো 1 আহিলে আৰু এটো কি আহিলে তোমাৰ 2 ঠিক আছে for this baseline that আহিলে 1 this one is 2 this one is what 3 ঠিক আছে next এটাৰ কাৰণে আমি কনসিডাৰ কৰিলো this one is 1 2 3 4 next for particular this line 1 2 3 4 5 এটা কাউন্ট কৰা আছে ফার্স্ট এটো কিমান আহিলে 1 plus 2 ইয়াত 3 পালা next 3 plus 2 plus 1 is equal to what 6 4 plus 3 7 plus 3 is equal to what 10 5 plus 4 9 plus 5 14 plus 1 is equal to 50 that koriya total kiman paisa soa 15 plus 10 25 plus 6 31 plus 3 1 by 34 therefore total number of triangle here total number of triangle kiman by 34 here kiman by 30 in this way you can find number of triangle okay now we start with the type 3 third type okay এতিয়া লাগে আমি দুটা টাইপ ডিসকাস কৰিলো the third type is what that is the different ways eta type to so this one and this one there are four types are there
This one, a particular this triangle. A triangle ki ase tomar one triangle is common. Kuntu a particular triangle. Yare tomar kisman triangle bira common ahibo duta base or triangle. Dekha pabo. Okay. To a common triangle jodi thake etia ami keneke uliam total number of triangles. The procedure is same. Agote jodi procedure ami follow korisu same procedure korisu. It is for particular point this one. And point to karone jodi long that is the base eral baseline lolu. Here this one is 1, this one 2, and this one is 3. Okay. Similarly, for particular this point, that is the baseline. It is 1, this one is 2, and this one is 3. Okay. So, if you count, 1 plus 3, 1 plus 2, 3 plus 3, what? 6 plus 1 plus 2 plus 3 is equal to what? 6. Yet there is a problem is what? This triangle considered 2 times. Now, if 2 times considered minus 1. That means this total number of triangles is equal to 11. Simply, how can you remember it? When two numbers are lies in the same triangle, the two number ekta triangle lies hoi thake, ei triangle to ebar ki koribo lagibo subtract. Here two numbers kon ase 3 and 3, both are lies in the same triangle. Therefore, you have to subtract this one. Jodi duita number, these two number, ei duta number jodi ekta triangle thake, jodi he tar eta triangle etu one ase one triangle you have to subtract. Eta triangle ba subtract. Next, the I have to consider for particular this point, your baseline is this one and another is this one. Total baseline more base. Here to 1, here to this 1, 2, and 3. Similarly, here to mark it small 1, 2, and 3. Here this one. For particular this point. এবার আকৌ মই কি কৰিলো চাবা মানে 1 2 3 1 2 3 কৰতে কিমান আহিলে 1 plus 2 plus 3 এটো বেছৰ পৰা তুমি পাইলা 6 প্লাস এটো বেছৰ কিমান পাইলা this one is equal to 6. Next, when you consider this point, এটো point দুটা লাইন জয়েন হৈছে সো এতিয়া ইয়াৰ one baseline is this one, another baseline এক পাবা এটো কি কনসিডার কৰিছা this one is 1 and this one is 2. Similarly, another baseline here this one is what 1, this one is what 2. Okay. Similarly, for this line, it 1 considered, this one is we consider 2. So here ki pala ye baseline color karne ये का पला number ki pala 1 plus 2 but 3 here karne 3 pala ये line karne 1 plus 2 count kori kiman paibola this one is equal to 3. 1 plus 2, this part is equal to what? 3. The common factor koile so here 1 or 3 duta common ase 1 here to 1 ahe 2 here to common ase 3 here duta value common ase 4 5 and what 6 tone kiman subtract koribo lagibo -6 6 kiyo korilu agar soa here ki ase tomar 2 or 3 lies in the same triangle ekane here 1 etu ta asle 2 hol etu count kore 3 this one is what 4 this one is what 5 and this one is what 6. Therefore the kiman the triangle to be subtract koribo hol 6. That means here kiman paibola 6 or 6 cancel kole 3 plus 3 plus 3 but 9 plus 6 is equal to 50. Total number of triangles is equal to 50. Similarly, you can find this one also. Here, ekta procedure here to use koribo para. Okay? So here use korote aru shortcut method ta ase. Karon here tomar kiman kini count koribo ase. Lengthy hoise dekhibole. Shortcut is what? Jodi tomar enaka symmetric hoy thake. So eto pointer pora how many lines? 1 2 3 4 lines aise. Ako a particular pointer pora kiman hoise? 1 2 3 4 our number of lines is ki hoche tomar symmetric. That means 1 2 3 triangle labo 1 2 3 eto tinta ase eto particular point choose kora 1 2 and 3
এটো পয়েন্ট হলো 1 2 and 3 the number of triangle যদি তোমাৰ সিমেট্ৰিক হৈ থাকে ডাইৰেক্ট একদম শৰ্টকাট মেথড কৰিছে তোমাৰ ট্ৰায়াঙ্গল কিমান আছে তোমাৰ 1 2 3 ইয়াৰ কাৰণে যদি লও 3 কৰিবা 3 কিউব কৰিলে is equal to কিমান আহিব তোমাৰ 27 যদি সিমেট্ৰিকেল তোমাৰ 4 আহি গল ইয়াত 1 2 3 আৰু আছে 4 এটা সাইডে 1 2 3 4 and you have total number of triangle is equal to what 4 cube 64 ঠিক আছে এতিয়া এটা एग्जांपल লৈছো সো ইয়া কি হল তোমাৰ সো একটা প্রসিডিউর 1 2 3 4 4 triangle আছে ইয়াত সো 1 2 3 4 এটো ভার্টেক্স যদি মই কনসিডার কৰো ইয়াত তুমি 4 triangle তেতিয়া আলটিমেটলি কি হৈছে both are what symmetrical lines are what symmetrical for these two vertex দুইটা ভার্টেক্সৰ কাৰণে কি হৈ আছে তোমাৰ triangle বিলাক এটা triangle এটো triangle এটো সাইড পা 1 2 3 4 আৰু এটো ভার্টেক্স যদি লও 1 2 3 4 সেম symmetrical হৈ আছে সেম থাকিলে তাৰে কিমানটা পাইছিলা triangle 1 2 3 4 4 আছে 4 কি কৰি দিব লাগিব cube is equal to 64 that is this shortcut in general method যদি তোমাৰ this one is unsymmetrical যদি একে না থাকে তেতিয়ালে এটো মেথড ফলো কৰিব ইয়াৰ একে নাই কি কাৰণে ইয়াৰ 1 2 3 আছে এটো ভাৰ্টেক্সৰ কাৰণে 1 2 3 এটো ভাৰ্টেক্সৰ কাৰণে 1 and 2 আছে therefore we use this method এটো মেথড আমি ইউজ কৰিম okay